नोडे आन मिटन चितर बन नेल दाड़िया खना जे नोडे मिटन मई गिद्रे जहां दो नोडे जहां नोआ घेराव सान्ताड़ी मीडियम घेराव ए इदी बिन ओय उनी इदी बिन नोडे बन नेल दाड़िया खान गया मिटन जहां तो मिटन मई गिद्रे जहां स्टूडेंट नोडे जहां हेज लेना नोडे नुआ डीआई ऑफिस घेराव रे मेने नुआ लड़ाई रे नोडे तेहें उनिया हॉर्मो बाड़ी कना ओना नागे नोडे चितर बन नेल दाड़िया कना तेहें नोडे नेल तबन पे नुआ रेना जहां नौका लड़ाई कते नौका माने हॉर्मो नो बाड़ी जो कान तकवा को हिजुक कना तेहें नो सान्ताड़ी मीडियम मंचाव लगी के ओना चितर के बन नेल दाड़िया कना छात्री बरकसिला मॉडर्न इंटीग्रेटेड हाई स्कूल छात्री असुस्थ হয়েছে যদি কিছু হয়ে যায় তার বিহিত করতে কিন্তু আগুন জ্বলবে এটা আমরা ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ এবং অভিভাবকের পক্ষ থেকে বলছি সারা আজকের এই আগুন সারা জঙ্গল মহলে আমরা জ্বালিয়ে দেব আজকে ছাত্র সংগঠন এবং বরকসিলা মডেল ইন্টিগ্রেটেড স্কুলের অভিভাবক এবং ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে যে একটা শান্তিপূর্ণ আন্দোলন চলছে শিক্ষক নিয়োগের দাবিতে সেই শিক্ষক নিয়োগের দাবির সুনিশ্চিতকরণ যদি না হয় আমরা কিন্তু কাউকে ছেড়ে কথা বলবো না একটা ছাত্রী আজকে অসুস্থ হয়েছে আমরা সবাই অসুস্থ হয়ে যাব কিন্তু ডিআই অফিস আমরা ছাড়বো না সাহেব সুতরাং ডিআই কে অবশ্যই আজকের সমাধানের জন্য একটা বিহিত করতে হবে আপনারা যারা পথচলতি মানুষ প্রশাসন বিভিন্ন স্কুল থেকে আগত শিক্ষক মহাশয়গণ যাদের ডিআই অফিসের সঙ্গে একটা সম্পর্ক আছে আমরা সবার কাছে একটা অনুরোধ করছি এই আন্দোলন একটা শান্তিপূর্ণ আন্দোলন এই দাবি ন্যায্য দাবি এবং 2000 থেকে 2022 সাল থেকে এই দাবি ছাত্রছাত্রী অভিভাবকরা দাবি করে আসছে ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকবৃন্দ একমাত্র লিখিত দাবি দিতে পারে এর থেকে আর কি করতে পারে যে সরকার 6 কোটি টাকা জঙ্গলমহল উৎসবে খেলায় মেলায় ধ্বংসা দিয়ে 6 কোটি টাকা ব্যয় করছেন সেই সরকারের সদিচ্ছা থাকলে শিক্ষক নিয়োগ কোনো ব্যাপারই না আমাদের স্লোগান এখানে শুনতে পাচ্ছেন যে কোয়ালিটি এডুকেশন দেওয়া হচ্ছে না শুধু কোয়ালিটি কোনো এডুকেশনই এখানে দেওয়া হচ্ছে না বিগত 2022 সাল থেকে আমরা যে ডিমান্ড গুলো দিয়ে এসেছি তার মধ্যে ক্লাস 8 এর এবং 9 অর্থাৎ সেকেন্ডারি লেভেলে যে শিক্ষক अच्छा इदी में को बाजी दा फोन आया था इदी तो हॉस्पिटल बाजी दा फोन आया नोडे बन नेल दाड़िया कान गया नोडे ना जहां सारी गे मा नुना सान्ताड़ी नोआ मीडियम ते ओलोग पढ़ाव चालू लगी माने चे लेका अवस्था हुयुग करा नोडे तेहें पश्चिम बांगला जंगल महल के ধ্বংসা মাদল দিয়ে নাচিয়ে ভুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে কিন্তু তাদের যেটা ন্যায্য অধিকার শিক্ষার অধিকার আইনে যে প্রত্যেকটা শিশুর শিক্ষার যাবতীয় দায় সরকার এর নেওয়া উচিত সরকার তার দায়িত্ব নিতে পারেনি খুব লজ্জা লাগে বিরক্তি বোধ হয় যে কেমন পরিবেশে আমরা বসবাস করছি এই যাবতীয় সমস্যার সমাধানের আশু সমাধানের জন্য আমরা কিন্তু ডিএম অফিসে একটা লেটার দিয়েছিলাম ডিএম সাহেব এর সাথে একটা আলোচনা করার জন্য এই সাঁওতালি মিডিয়াম ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে তাদের শিক্ষক নিয়ে তাদের পরিকাঠামো নিয়ে কি করা যায় দুটো আমরা লেটার দিয়েছি দুঃখের বিষয়ে ডিএম সাহেব পর্যন্ত আমাদের সাথে মিটিং এ বসেননি
আমাদের মানে এই কথা বলতে খুব লজ্জা লাগছে। আমরা যেদিন ডিএম সাহেবের সাথে আলোচনা করার জন্য এসেছিলাম সেই দিন নাকি জঙ্গলমহল উৎসবের উদ্বোধন হচ্ছে, সেই কারণে প্যান্ডেলের ওই দিকে উনারা গেছেন। এখন জেলার এক মূল আধিকারিক হয়ে উনি জঙ্গলমহলের যে প্যান্ডেলে আদিবাসীদের নাচানো হবে সেই প্যান্ডেল কেমন ভাবে বাঁধা হচ্ছে সেটা দেখাবেন না বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন স্কুলে গভর্নমেন্ট স্কুলগুলোতে শিক্ষক আছে কি না, পড়াশোনা হচ্ছে কি না তার খেয়াল রাখেননি। খুব ইন্টারেস্টিংলি উনি প্যান্ডেল দেখছেন, চটের প্যান্ডেল এবং নীল সাদা প্যান্ডেল ওখানে বাঁধা হচ্ছে, কোনোখানে যেন ফুটো না থেকে প্যান্ডেলে। এত বড় একটা জেলার আধিকারিক উনি প্যান্ডেল দেখছেন ঠিকঠাক বাঁধা হচ্ছে কিনা। সিএ সাহেব ওখানে গেছেন, বিসিডব্লিউ অফিসার ওখানে গেছেন, উনারা খুব ব্যস্ত। আমাদের আমরা বলেছিলাম 10 থেকে 15 মিনিট পর্যন্ত আমরা টাইম নেব স্যার, বেশি নেব না। কিন্তু উনারা 10-15 মিনিট তো দূরের কথা, আমাদের সাথে দেখা করার চেষ্টাই করেন। জঙ্গলমহলের উৎসবে নীল সাদা ব্যানারে মোড়া প্যান্ডেল গুলোতে যদি একটা ফুটো থেকে থাকে, একটা যদি দাগও লেগে থাকে, সেটার দিকে খুব খেয়াল আছে। কিন্তু মানে ক্লাস 8 থেকে 9 পর্যন্ত 2 বছর ধরে 93টা স্টুডেন্ট বিনা টিচারে মানে খুব দুঃখজনক ভাবে ওরা দিন কাটাচ্ছে, এটা তার খেয়াল হলো না। আমরা জানি এটা এরকমই চলতে থাকবে। আর আমরাও এটাও পরিষ্কার করে দিতে চাই, আজকে শুধু এই স্টুডেন্টস নয়, প্রয়োজনে কাল থেকে সারা জঙ্গলমহলকে স্তব্ধ করার মতো শক্তি আমাদের আছে। আজকে যদি ডিআই সাহেব এখানে অভিভাবক এবং ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার জন্য যদি বিহিত বিধান না করতে পারেন, তাহলে আজকের এই আন্দোলনটা শেষ হবে না। আজ শুরু হয়েছে, আমরা সেই টার্গেট নিয়ে এসেছি। এই আন্দোলন যখন রাস্তায় নেমেছে, এই আন্দোলন রাস্তা থেকে উঠবে না। উঠতে পারে একটা শর্তে, জরুরি ভিত্তিতে ইমিডিয়েট শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। যে সরকার 6 কোটি টাকা মেলায় ব্যয় করতে পারে, সেই সরকার টিচার নিয়োগ করতে পারবে না কেন? সরকার চাইলে সবকিছুই করা যাবে, কিন্তু সরকারের সদিচ্ছা নাই। সরকারের সদিচ্ছাটাকে আমরা আজকে জাগাবো। সেই কারণে আমাদের এই শান্তিপূর্ণ ডিআই ডেপুটেশন অর্থাৎ ডিআই কে আমরা আজকে ঘেরাও করেছি। ডিআই কে আমরা ছাড়ছি না, ডিআই কে আমরা কোনো মতেই ছাড়ছি না যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের স্টুডেন্টসদের জন্য শিক্ষক না নিয়োগ হয়। আপনারা সবাই দেখলেন শিক্ষকের দাবিতে 10 বছরের একটা মেয়ে আজকে অসুস্থ হয়ে গেল। তবু লজ্জা নাই আধিকারিকদের, তবু লজ্জা নাই সরকারের। আমরা কিন্তু এর হিসাব নেব। গভর্নমেন্ট যদি মনে করে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত, রাত থেকে আবার সকাল হবে, এরা কি করতে পারবে ছাত্ররা, আমরা দেখিয়ে দিচ্ছি আমরা কি করতে পারি। কারণ রাস্তা থেকে আমরা উঠছি না। প্রয়োজনে এই ডিআই অফিস অনির্দিষ্টকালের জন্য আমরা চাবি দেব। সাহেব আপনাকে ছাড়ছি না, তাতে আপনি জানলা দিয়ে পালালেও আপনার দপ্তরটাকে আমরা চাবি দেব। সুতরাং জরুরি ভিত্তিতে এটার আশু সমাধান করুন, নতুবা আপনার কারণে ঝাড়গ্রাম জেলার দর্পশিলা স্কুলে, গভর্নমেন্ট স্কুলের এই সমস্যা জঙ্গলমহলের সারা জায়গার সমস্যার সাথে মিশে গেলে সেই আন্দোলনটাকে আপনারা আর থামাতে পারবেন না। আপনাদের দায়িত্বের গাফিলতি আছে, আপনাদের গাফিলতির কারণে আজকে 2 বছর ধরে একটা বিদ্যালয়ে শিক্ষক নেই। দর্পশিলা স্কুলে যে অ্যাকোমোডেশন আছে
সেই বিল্ডিংটা দেখলে কেঁপে যাবেন আপনি। নীল সাদা রঙে বড় বড় বাড়ি, বড় বড় বিল্ডিং। আমরা জীবনে এরকম বিল্ডিং দেখিনি। কি হবে না সাঁওতালি মিডিয়ামের ছাত্রছাত্রীদের এখানে পড়ানো হবে। আরে পড়ানো হবে না এদের টিচার না দিয়ে এদেরকে একটা মূর্খতে পরিণত করা হবে? কিসের বিল্ডিং, কিসের প্ল্যান, আমরা তো তাই বুঝতে পারি না। বিদ্যালয়ের নাম করে যে বিল্ডিং তৈরি হয়, বিদ্যালয়ের নাম করে যে ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎকে স্বপ্ন দেখিয়ে তাদেরকে বোকা বানানো হয়, সেটা কি সরকারের সদিচ্ছা বলে মনে হয়? হয় না। সুতরাং চলুক, আমরা দাঁড়িয়ে আছি। আপনি আপনার অফিসে কাজ করুন। অন্তত যে কাজগুলো আপনি আগে করেননি আজকে হয়তো করছেন আমাদের মনে হয়, আর না করলেও আপনি কিন্তু আজকে ছাড় পাচ্ছেন না মশাই। ঊর্ধ্বতন দপ্তরকে আপনি কি দিয়েছেন, কেন দিয়েছেন, তার ফিডব্যাক কি পেয়েছেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে এই স্টুডেন্টদের শিক্ষার অধিকার আইনে শিক্ষক পাবে কি না পাবে তার বিচার করতে আমরা আজকে এসেছি। যতক্ষণ পর্যন্ত এই সমস্যার সমাধান না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন চলতে থাকবে। আমরা জানি আপনাদের লজ্জা হয় না। আপনাদের লজ্জা থাকলে আজকে এই ক্লাস 1 এর, ক্লাস 2 এর, আজকে ক্লাস 3 এর, ক্লাস 4 এর স্টুডেন্টসরা প্ল্যাকার্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের শিক্ষক চাই মশাই। যে সরকার ঘটা করে বলে জঙ্গলমহল তথা পশ্চিমবাংলায় আমরা যে উন্নয়ন করেছি কেউ আর এই উন্নয়ন করতে পারে? কি উন্নয়ন করেছেন সাহেব? কি উন্নয়ন করেছেন? দুটো ধ্বংসামাদল দিয়েছেন, ধ্বংসামাদল দিয়েছেন, সাড়পা দলকে বয়লার খাইয়েছেন। কোন সাহেব, কোন বিভিন্ন আপনাদের সভা সমাবেশে কোন সাহেবরা নিমন্ত্রিত অতিথি হয়ে আসলে তাদেরকে নেচে নেচে বরণ করিয়েছেন। আদিবাসী নাচনীদের, যাদেরকে আপনারা নাচনি মনে করে বয়লার খাইয়ে নাচাচ্ছেন এই কারণেই নাচাতে পারছেন কারণ তাদের শিক্ষাটা দেননি। যে শিক্ষাটা বিভিন্ন সংগঠনের, গণসংগঠনের দ্বারা বহু বছরের আন্দোলনের পর সাঁওতালি ভাষা অষ্টম তফসিলীভুক্ত হওয়ার পরে আমরা কিন্তু শিক্ষার অধিকার পেয়েছি। যে অধিকার 1948 সালে পাওয়ার কথা, স্বাধীনতার এত বছর হয়ে যাবার পরেও বহু যুগের পর আমরা আমাদের সাঁওতালি ভাষাকে অষ্টম তফসিল অন্তর্ভুক্ত করতে পেরেছি আন্দোলনের দ্বারাই। আন্দোলনে সাঁওতালি ভাষাকে অষ্টম তফসিলি করার পর সাঁওতালি মাধ্যমে যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হয়েছে সেটাতে সরকারের সদিচ্ছা নাই। সরকারের সদিচ্ছা থাকলে শিক্ষার সঠিক পরিকাঠামো সরকার নিশ্চয়ই করতে পারতেন, কিন্তু সরকার চায়নি। সেই শিক্ষার কাঠামোটাকে শক্ত করে সাঁওতালি ছেলে মেয়েদের শক্ত করে তৈরি করে তাদের শিক্ষার অধিকার আইন, সাংবিধানিক আইন তারা পড়াশোনা করে জানতে পারবে। তো এই হচ্ছে আজকের ডেপুটেশনের মূল বিষয়। এই আন্দোলন যতক্ষণ না পর্যন্ত শিক্ষক নিয়োগ হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত চলতে থাকবে। আজকে আমাদের একটা মেয়ে অসুস্থ হয়েছে, আমরা যারা এসেছি আমরা সবাই অসুস্থ হয়ে যাওয়ার পরেও আমরা এখান থেকে ফিরছি না। আমরা জানি না এই খবরগুলো আজকে একটা 10 বছরের মেয়ে নিজের শিক্ষার দাবিতে অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে, এর খবর আছে কিনা সরকারের কাছে, ডিআই সাহেবের কাছে। আপনি চেপে যান এই বিষয়টা, কি থেকে কি হয়ে যাবে আপনি মুশকিলে পড়ে যাবেন। আপনি শুধু না, পুরো সরকারকে আমরা মুশকিলে ফেলব।
আজকের এই আন্দোলন এখানে শেষ নয়। আজকের এই আন্দোলন আজ তো চলবেই, কালও চলবে, অনির্দিষ্টকাল ধরে চলবে। প্রত্যেকটা জেলায় ছাত্র সংগঠন মিছিল করবে। জঙ্গলমহলের প্রত্যেকটা জেলাকে আমরা অবরুদ্ধ করব, আর অবরুদ্ধ করে আমরা আমাদের অধিকার ছিনিয়ে নেব। সান্তালি মাধ্যমে স্কুলগুলি जोहार सानाम कोगे জবাব দাও। ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱱᱚᱰᱮ DI অফিস ঘেরাও চালাক কানা সান্তালি মাধ্যমে ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱞᱟᱦᱟ ᱞᱟᱭᱤᱵ ᱨᱤᱧ ᱩᱫᱩᱜ ᱟᱠᱟᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱡᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ সান্তালি মাধ্যমে স্কুলগুলিতে ঝাড়গ্রাম DI অফিস সামাᱝ রে মাচেট সান্তালি মাচেট না আনাতে সেই অধিকারকে ᱱᱚᱰᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱱᱚᱣᱟ DI অফিস ᱠᱚ ঘেরাও ᱠᱟᱫᱟ মাতৃভাষা সিললেসুর ᱡᱟᱦᱟᱸ দর্পশিলা নিউ ইন্টিগ্রেটেড গভর্নমেন্ট হাই স্কুল ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱚᱱᱟᱨᱮ আদিবাসী মেলা উৎসব পদ্ধতি ᱡᱟᱦᱟᱸ 3 দিন ᱠᱷᱚᱱ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟᱢ ᱚᱸᱰᱮ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱨᱮᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱟᱪᱮᱫ আইসিইউতে কেন প্রশাসন জবাব ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱱᱟᱴ জবাব দাও ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫ ᱜᱮᱭᱟ স্কুলগুলি আইসিইউতে কেন ᱚᱸᱰᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱵᱟᱝᱢᱟ সান্তালি মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা কোয়ালিটি 93টি মাচেদ 93টি পাᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱢᱟᱪᱮᱫ ᱢᱟᱛᱨᱚ 9 ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱫᱚ প্রাইমারি লেভেল রেন মানে প্যারা টিচার তে সান্তাড়ি মিডিয়াম যে হিলোক খন দর্পশিলা সান্তাড়ি মিডিয়াম তে অলপ পড়াও চালু করা উন হিলোক খন গে তেহেñ হাবি 9 গটাং মাচেদ আতের ওডে যাহাই দো প্রাইমারি লেভেল রেন প্যারা টিচার কানা কো উনকু আতের ওডে না অলপ পড়াও চালাক কান তাহিয়া আর নিতো হ চালাক কানা যাহাই দো উনকু যাহাই মাচেদ দো হাই সেকেন্ডারি লেভেল দো বাকো পড়াও দাঁড়িয়ে কোয়া সান্তালি মাধ্যমে নিতো যাহা 8 হাবি গিদ্রে পড়াও কতে 9 রেকো রাখাব কানা মেনখান শিক্ষার্থীদের ব্যক্তি ওন্ডে না যাহা আনাট মাচেদ না আনাট দো নিতো হাবিতে বাং চলে কানা নুঙ্কা হো বাডাই কানা বাংমা গার্জেন কো মেতা কো কানা যে ওন্ডে খন আপে গিদ্রে কো এটা স্কুল রে ইদি কোপে মেনের সান্তাড়ি মিডিয়াম রে দো আলোপে পড়া কোয়া এটা সে যাহা সে ইদি কোপে নুঙ্কা হো বাডাই কানা এনখান নোডে বন বাডাই দাড়িয়া কানা তেহেñ আবো সান্তাড়ি মিডিয়াম না অলপ পড়া ওকা জায়গা রে চালাক কানা সরকার কো ইদি টুকা কানা আর নোডে আবো সোশ্যাল মিডিয়া তালাতে দমে বন ললই কানা যে সান্তাড়ি অলপ পড়া দো আডি বেস আডি নাপাইতে চালাক কানা বাংমা প্রশাসন জবাব দাও। কাটি উইয়ার তাবন পে যে তেহেñ সারি গে স্কুলগুলি আইসিইউতে যাহাই কো একদম নুয়া ভিতর রে বন নেল বলো কতে বন বুঝাও দাঁড়িয়ে কানা যে সান্তাড়ি মিডিয়াম রে সে খবর বন হাতাও দা উনকু কো বুঝ দাঁড়িয়ে কানা যে সান্তাড়ি মিডিয়াম ওকা লেকা চালাক কানা সে সান্তাড়ি মিডিয়াম রেনা পড়াও দো সারি কে তিনা সান্তালি মাধ্যমে মানে তিনা অবহেলা মানে তিনা অনহেলা কতে কো দো কাদা আর নোডা আবো সোশ্যাল মিডিয়া রে বন লই কানা অবিলম্বে ঝাড়গ্রাম পতব মেনাআ মাচেদ মেনা কাত কোয়া ওলো পড়াও আডি নাপাইতে চালাক কানা নুই সরকার বাংমা অবিলম্বে ঝাড়গ্রাম আবো চিতান সান্তাড়ি চিতান রে নুনা দরদ মেনা কাতায়া কিন্তু যদি আবো বন নেলা একদম বিদ্যালয়গুলিতে পঠন পাঠন যাহা দো সুনিশ্চিত করতে হবে। ভিতর রে বলো কতে যদি বন নেলা কোয়ালিটি এডুকেশন থেকে যে নোডেনা অবস্থা চেলকা চালাক কানা ঠিক ওনা লাগি কে তেহেñ নোয়া ঝাড়গ্রাম জেলা রা ঝাড়গ্রাম DI অফিস রে সামাং রে তেহেñ কাটি কাটি মই বাবু তাকো নোডে বন নেল দাকে উদু কেট কোয়া নুকু নোডে নুকু কাটি কাটি মই বাবু তাকো তেহেñ নোডে নোয়া আকোয়া অধিকার কানা যাহা দো আকোয়া পাহাড় রেনা যাহা অধিকার কানা ওনা লাগি के नोडे को लड़ाई कना हेज एकना को आकोआ निजेरा जहां आरंग ते परसी ते आको को लो पढ़ा दड़े मा ओना साथे नोडे जहां ते उनको पठुवरेन मा माने गार्जियन को ओना साथे नोडे भारत जगत संतार पठुव गावता आयुर सुतु ते नोडे तेहेñ नोआ DI ऑफिस घेराव
se noa mang re gate samane ko dudup kana ona na chitar ge इन आपे को तलार इन सब रखा इदा और सनम को गे नुआ वीडियो जस्ती कहते शेयर ताबन पे जहां को ललई केना संताली मीडियम जहां को तहेन चाटुगिरी दाबो जे संताली मीडियम आडी नपाय ते चला कना ओना ना चितर तहेन नुआ नेल ताबन पे आ नोडे हेज कते नेल हो नेल ताबन पे तुकी तलास ताबन पे ओना स्कूल ना जहां दो गवर्नमेंट स्कूल कना न्यू इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट स्कूल जहां संताली मीडियम ओडे बारिया मेना आकदा बारिया मीडियम मेना आकदा इंग्लिश मीडियम मेना आकदा संताली मीडियम मेनकान इंग्लिश मीडियम रेनान ट्रेन टीचर दो पूरा पूरी मेना आकद कोआ जहां दो अनाट बांग चला बानुआ अतहेन ओना मेटंग ग्राउंड भितरी रगे मेटंग जायगा मेटंग ठाव रगे किंतु संताली मीडियम रे दो मोड़े गोटंग माचे जहां दो पढ़ा टीचर प्राइमरी लेवल रेन पढ़ा टीचर अते ओडे ओलो पढ़ा चला कना तहेन 9 हाबी ओडे रेन गिद्रे को पढ़ा कना 9 को रकाब कना बिना माचेत ते मेनकान नुकु जहां गार्जियन को उयर चिंता मोना संताली पार्सी बांचाव लगी खान ते लड़ाई कते गे अबो तहेन बांचाव हुयु तबरा नोंकना उयर चिंता भावना कते गे तहेन नोडे नुआ डीआई ऑफिस सामांग रको हेज कना जहां ते दो आले रेन गिद्रे नोडे गेले पढ़ा कोआ आले एटा जगह बाले उचड़ को एनते रहो संताली पार्सी संताली अड़ंग बोन बांचाव हुयु तबना संताली ओलो पढ़ा बांचाव हुयु तबना ओना लेका ओना लगी गे तहेन नुआ डीआई ऑफिस सामांग रे नोडे को हेज कना ओना चितर गे तहेन आपे को तला रे इन साब रकाब इदा आ सनम को गे नुआ वीडियो जास्ती कायते शेयर माबोन जहाते तहेन नुआ सरकार हाबि नुआ वार्ता चला मा जादो तहेन अबो संताली माचेद ना अनाट पढ़ाओ ना अनाट पोतोब रे ना अनाट तहेन खाली ना झारग्राम रेना सिल दर्पशिला स्कूल रे दो बांग तहेन नुआर ना अनाट दो पूरा पश्चिम बांग्ला रेगे नेलोक कना जहां दो अबो ठीक ठाक होय तो बाबोन उयर दाड़िया कानते से बाबो नेल दाड़िया कानते नुंकन कथा को बोन लेइदा जे ओलो पढ़ा दोमे चेहरा चला कना से दोमे मौज चला कना मानकर सनम को गे नुआ वीडियो तालाते इन ओडे ना जहां चितर इन सामांगा बोना सनम को गे नुआ या फेसबुक पेज पाठासेन कोन नुन घाड़ी पे नेल के दो इन पाठासेन कोन आइमा साराव আর জোহার ইন চালেদা পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই কেন ডিআই সাহেব জবাব দাও হবে সাঁওতালি মাধ্যম শিক্ষা বিষয়ে সরকারের অনির্দিষ্ট नोडे जहां बन नेले कना नोई डीआई साहेब नोडे झारग्राम जिला रेन नोडे डीआई साहेब बोलन कना नोडे जहां मेना आकत को नोडे प्रतिनिधि उनको ना नोडे को बोलो ना জবাব দাও অপদার্থ ডিআই জবাব দাও না মাইক তো শুনলে অপদার্থ ডিআই জবাব দাও চাবি দো বাবা খুলো চাবি দো বাহাজো नोडे जहां तेहेन नोआ डीआई डिपुटेशन रे नोडे जहां तेहेन को शामिल कना नोडे रेन जहां सिल दर्पशिला इंटीग्रेट गवर्नमेंट हाई स्कूल जहां मेना कदा नोडे 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 भारत जगत सांतार पठुआ गाता साथे नोडे जहां ओना स्कूल रेन गार्जियन को हाते जहां पठुआ को पढ़ा कना उनको को हो को हेज कना नोडे नोडे बन नेल दाड़े कना मेनखान डीआई ऑफिस दो ऑलरेडी चाबी कना आ नितो डीआई बांग बाय ताहे कना मेनखान डीआई नितो हेज कना दो हेज केतना नोडे रेन जहां नुकु मेना आकाद कोआ प्रतिनिधि नोडे कोन रोपोड़ा और नोडे तेहेना जहां दाबी कना जे साताम जहां मेना आकदा जहां दाबी कना ओना दाबी की को हाते कना को रोपोड़ा नोडे मेनखान मेटेन दुख रिना कथा दो जे नोडे जहां नुकु कटी कटी मई बाबू तको नोडे को हेज लेना हेज कान दको उनको मुद्र के मेटेन मोड़े चाना छिनी मेटेन कुड़ी गिद्रे पठुआ कुड़ी गिद्रे उनी ना कटी हरमो बाड़ी कान ताया उनी को इदी कदिया हॉस्पिटल रे और नितो नापाय के मेना आकादिया जहां खबर तेहेन नोडे बन बुझो दाड़िया कान गया सारी गे माने संताली आड़ांग संताली पारसी ते ओलो पढ़ाव लगी नुकु कई कई मई बाबू तक हो आकोआ निजेरा अधिकार से निजेरा आड़ांग संताली पारसी बांचाव लगी
तेज आको लेकाते जहाँ तीन उडुक को दाड़ियाक कना नोडे नोआ सानताड़ी पारसी बांचाव लगी सानताड़ी ओलग पढ़ाव जाते नापाय ते नापाय ते हुयुग लगी ओना लगी ते नोडे तेज झारग्राम जिला मैंने झारग्राम DI ठेन डिपुटेशन तालाते नोडे आको हुक अइदार लगी को हेज कना और सानाम कोगे नुआरे आबो गड़ब माबन कारण सिखनत छाड़ा तेज सारिगे आबोआ जहाँ सान्ताड़ जेता से सान्ताड़ को बाबो लहा दाड़िया सान्ताड़ जहाँ लेकाना गे उनकाना आबोआ दुरिब हिना दो से लय लाकचार को मेना दो से सान्ताड़ जेत दो से जहाँ मिटंग जेत सान्ताड़ जेत तम आर बांग जहाँ जेत तम आजा निजेस्व जहाँ दाबी उनी जेत दो आजा दाबी दाड़िया और ओना लेकाते तेहें नोडे को हेज कना और सान्ताड़ी नोआ ओलग पढ़ाव जाते हारा बुरुग मा ओना लगित गे नोडे को रिकायदा और ओना लगित सनाम को गे आपान आपिन गड़ो बन एम मा जहाँ को बाबो हेज कान दो नोआ वीडियो जास्ती करते शेयर करते कमेंट तालाते नोआ ना गड़ो एम ना बरिकाय मा एनखान सनाम को गे नोआ लाइव रे ताहेन ताबन पे जोहार गे আমরা সরাসরি যারা আপনারা এসেছেন স্কুল ছাত্রছাত্রী এবং ওনাদের গার্জেন যারা আছেন সবার সামনে আমরা ডিআই এর সাথে কথা বলবো এবং একটু আগে আমরা দেখলাম আমাদের একজন ছাত্রী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছিল এখানকার পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতায় আমরা তাকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে এসেছি এবং তোমরা যারা এসছো বা যারা এসেছেন সবাই একটু শান্তভাবে বসুন আমাদের দীর্ঘদিনের দাবি এখনো পর্যন্ত পূরণ হয়নি বলে আমরা আজকে ডিআই দপ্তর ঘেরাও করতে বাধ্য হয়েছি তাই গার্জেন এবং ভাই বোনেরা যারা এসছো সবাইকেই আমি অনুরোধ করছি তোমরা বসো কোনো রকম ভাবে অফিসের ভেতরে আলোচনা হবে না কারণ আলোচনা আমরা দীর্ঘদিন ধরে করে এসেছি এখনো পর্যন্ত আমরা তার ফল পাইনি তাই যেসব অভিভাবক অভিভাবিকা এবং ছাত্রছাত্রীরা এসেছো সবার সামনেই আমরা ডিএম সাহেবের সাথে আলোচনা করব নচেত আমরা ওনার কেবিনে গিয়ে আলোচনা করব না তোমরা आजम किदा बोन जे नोडे ना जहाँ DI हेज कना DI साला आजा ओड़ा रे तो बांग बाहर रेगे गालमराव जात गालमराव तना नोडे गालमरा सदर सबंग गालमरा ओना ना गे तेहें नुकु जहाँ तेहें नोडे रंगावना जमेला रे नोडे घेराव रे मेना आकत दो घेराव खन बेटांग वार्ता को एम किदा ओना के बोन आजम किदा साराम को गे मा एनखान नोआ लाइव रे जुड़ाव ताहन पर आर शेयर ताबन पे जोहार गे हेलो हेलो जोहार गे नॉय जहाँ झारग्राम जिला ना DI ऑफिस जहाँ घेराव सेता कोन चला कान थे नितो नुआ जायगा रे सेटर कना जहाँ दो नितो हाबिज ते हो कोनो नोडेना ओंकान सुराहा बांग हुई कना ओना चिका नोडे जहाँ बन नेल दाड़िया कना जे घेराव जहाँ चला कना नोआ सिल्दा दरपशिला जहाँ सान्ताड़ी मीडियम मेना काद दो ओना माचेट अनाट इदी कते जहाँ घेराव चला कना मेनखान नोडे DI सला रोपड़ कते हो नोडे ना जहाँ माचेट ना अनाट से उनको गिद्रा जहाँ अनाट एटकेटोने मेना नितो हाबिजते उनकान समाधान जायगा रे बांग हेज खातिर तेहें नितो हो नोडे को घेराव रेको दुड़ुब कना और ओना ना गे नोडे जम न्यू तेहें नोआ जम न्यू कते नो सड़क रेको दुड़ुब कना नोडे जहाँ बन नेल दाड़े को कना कटिज कटिज जहाँ मई ताको जहाँ स्कूल सान्ताड़ी मीडियम तक पढ़ा कना नुकु हो नोआ घेराव रे आकोआ निजेरा होक अइदार लागिद तेहें नोडे नोआ घेराव रेको शामिल कना और ओनारे तेहें मिटंग आड़ी मारंग लाजाव रेना मिटंग कथा हो कना तेहें नुकु गिद्रा जहाँ नुकु पठुआ को तेहें डाहार रे दुड़ुब कते को जजम कना चेक खातिर बांग आकोआ निजेस्व जहाँ संविधानिक अधिकार कना जहाँ दो आको निजेरा
अधिकार खातिर तेहें नोआ सिकनत ना अधिकार खातिर तेहें डहार रे को दुड़ुब कना आर नोय डहार रे को जजम कना तेहें आर नोंका खातिर तेहें संताड़ी ते जहां ओलो पढ़ाव चालू कान दो अब वेस्ट बेंगल रे ओना ना नोआ संताड़ी ओलो पढ़ाव जाते बांचा मा ओना चिका नोडे तेहें नोआ घेराव रे को हेज कना आर नोडे बो नेल दाड़ेया कान गया नोआ दो डीआई एफ ऑफिस कना जहां दो नोडे डीआई दो भितरी रे मेना आकादिया नोडे चला कान गया नोआ ना जहां घेराव ओना ना चितर गे नोडे आर मिद धाव नोआ उदु इदा से अब तालारिन सदर इदा नोडे बन नेल दाड़ेया कान गया जे तेहें जहां संताड़ी सिकनत ना जहां अवस्था तेहें पश्चिम बांग्ला सरकार जहां नोडे उयर चिंता भामा बांगमा संताड़ चितान रे आडी दरद तेहें ओना ना चितर गे नोडे बन नेल दाड़ेया काना तेहें काटिज काटिज मई बाबू तको पठुआ को जहां दो नोडे को हेज कना नोआ सिकनत लागिद आकवा संवैधानिक अधिकार जहां कना ओना अधिकार अदय लागिद तेहें नोडे को हेज कना आर नोडे ना सोड़े दाका जम कते गे तेहें आकवा अयदर को हतावा नोआ रना गे कुरुमुटु इदा को नोडे बन नेल दाड़ेया कना आर मिटटांग एनांगे मिटटांग खबरिन एम लेदा जे दुख रिना जहां ताहे कना जे मिटटांग हुडिंग हुडिंग मई जहां दो 5 माने मोने चानाच रे जहां पढ़ा कना उनी हड़मो बाड़ी लेन ताया मेनखान हॉस्पिटल को इदी लेदे हॉस्पिटल खन नितो तो भागे हेनाया से नापाय मेनाया उनी ओड़ा तको रुवाड़ कदिया नोआ हो मिटटांग आपे को तलारे से वार्ता एमदा जे जहां उनी मई गिद्रे हुडिंग हुडिंग मिटटांग पठुआ कुड़ी गिद्रे उनी हड़मो बाड़ी लेना नोआ घेराव हेज कते गे कारण नोडे आड़ी घड़ी तिंगु लेनाय बहक को आचुर लेन ताया हड़मो काटिज बाड़ी लेन ताया ओना नितो दो नापाय ते मेना कदिया ओड़ा इदी कदिया गार्जियन ताहे कना को ओड़ा को इदी कदिया आर नितो जहां ओना नोडेना जहां समस्या कना ओना समस्या तेहें नोय आपे तालारे नोआ राकाब हुयुग कना सनाम कोआ गे नोडेना जहां अनाट एटकेटोणे जहां को नोआ प्रशासन विभाग सला जहां जपड़ाव मेना बोना अब सान्ताड़ हर विशेष कायते जहां को राजनैतिक दल रे मेना आकार बोना जहां से प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि को मेना आकार बोना जुदी नोआ इना सोशल मीडिया तालाते जुदी वार्ता एम दाड़ेया खान नोआ दमे दो बांग कना नोडेना समस्या दो समाधान गानोआ जुदी नोडे रेन जहां चेतन महल रे जहां मेना आकार को नोआ सिकनत डिपार्टमेंट साव सावते नोआ झारग्राम जिला जहां को चचलाव रे मेना जहां को मेना आकार को नुकु को दाड़ेया समाधान दाड़ेया को ओना समाधान लागी ते नोडे रेन जहां तेहें डिपुटेशन को हेज अकान से घेराव को हेज अकाना उनकुआ सला रोपड़ कतेñ बाडाय कदा जे नोडेना जहां समस्या से नोडेना समस्या इदी कते मेटटांग टेबिल रे दुड़ुब कते नोआ समस्या समाधान गानोआ आर जहां तीन गाड़ी नोआ समस्या बांग समाधानोआ उना गाड़ी गे नोय काटिज काटिज जहां दो आबोरेन बिटी तको मई तको आबोरेन पठुआ कुड़ी कोड़ा गिद्रे कुड़ी गिद्रे को नोआ नोडे उनकुआ अयदर लागिद को हेज अकान दो नोआ दो सारी गाड़ी मिटटांग दुख बुझाग कना तेहें लेकान दिन रे तेहें भारत दिसम पुरगल कते 76 बछर बय होइना मेनखान तेहें जुदी नोंकान सिकनत लागिद ते तेहें जुदी डहार रे आणगो हुआ डहार रे जम हुआ ताले नोआ खन लाजाव दो आदो चेर हुई दाड़ेया ओना चिका तेहें जहां को नोडे हेना बोना आबो नोआ इदी कते काटिज बोन जुदी मन उयरा जहां आबो जनप्रतिनिधि को से जहां आबो तेहें नोडे दिसम चाचलाव रे गड़ो मेना आकाट पेदो आपे जहां को मेना आकाट पिया आबो जहां जनप्रतिनिधि को जहां को तेहें आबो नोआ एरबन कोल काट कोआ उनको को जुदी हको उयरा जे नो नोआ जहां कना तेहें नोआ समस्या आलेले समाधाना सेले सामटावा एनखान नोआ समस्या समाधान गानोआ ओना चिका तेहें इन नोआ सोशल मीडिया ताला से तेहें नोआ इना पेज तालाते सानाम कोठेन गिन नेहरोग कना जहां को मेना बना झारग्राम जिला भितरी रे से झारग्राम जिला मुद्रे उनको को सान्ताड़ को जहां पे बुझो दाड़ेया कना अब नोआ सिकनत ना अनाट एटकेटोणे आपे पे समाधान दाड़ेया सबन सलहे दाड़ेया ओना आस कते गे तेहें आपे को ताला रे जहां ते सेटरोग मा से उनको कोठेन बन सेटर हटोका मा ओना लगी सानाम को गे नोआ वीडियो जास्ती कायते बन शेयर मा और उनको ठेन सेटरोग मा जे आबोरन जहां जनप्रतिनिधि हिना काट को झारग्राम जिला रे विशेष कायते उनको जुदी नोआ इदी कते काटिज को उयहर चिंता भावनाया ताले खान को जानिज खान नोआ समाधान गानोआ इन मनेदा नोआ दो मा एनखान सानाम कोगे नोआ बारती कायते बन शेयर गड कामा और नोआ इना फेसबुक पेज पाटा सेन कोन सानाम कोगे इना गुण मानत जोहार और सारहाइन एमेदा नोडे आन मिटटांग चितर बन नेल दाड़ेया खाना जे नोडे मिटन मई गिद्रे जहां दो नोडे जहां नोआ घेराव सान्ताड़ी मीडियम घेराव हे इदी बिन
ᱢᱤᱫ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱮᱢᱟᱨᱡᱮᱱᱥᱤ ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱤᱫᱤ ᱞᱮᱠᱟ ᱦᱳᱭ ᱩᱱᱤ ᱤᱫᱤᱵᱤᱱ ᱤᱫᱤᱵᱤন ওয়ান থেকে 9 পর্যন্ত একটি স্টুডেন্ট রয়েছে কিন্তু আদার প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি লেভেলে একটা মাত্র টিচার নিয়োগ করতে পারেন জিয়া সাহেব তবে সরকার আপনারা সবাই অবগত আছেন বিগত কয়েকদিন আগে সরকারি মহাবিদ্যালয় চেয়ারম্যানের नोडे बन नेल दाड़ेयाग खान गया मिट्टन जहां तो मिट्टन मई गिद्रा जहां स्टूडेंट नोडे जहां हेज लेना नोडे वहां